Jare sing wartawan nih, panjen mulai cilik apalan apa. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab, susunan begitu tuh luar biasa. Terus hebatnya wong Jawa, nak sholat itu bener kabeh terkibe. Ora paham kok bener, saking nurute mbek kiai. Ora roh nek mutada tak khobar, tapi macane bener. Ayo jajal macamu sing ra iso nahwu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ya rafa wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tak wanani yo. Allahumma laka iku tetep kagungane panjenengan alhamdu te puji. Kan normal alhamdu rafa mergo mubtada muakhir. Sifate alhamdu mil'us samawati kang ngebaki pira-pira langit. Ya mil'u rafa karena sifatnya alhamdu, as-samawati jar karena mudhof ila. Terus wa mil'ul ardi rafa karena ataf, wa mil'ul ardi jar karena mudhof ilaih. Iku wong Indonesia bener kabeh. Cah TK ya bener, Mustafa ya bener, Ruhin ya bener, sing Anan ya bener, pokoke bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat, orang Arab kagum. Ini tidak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih. Mereka rofak nasabnya bener. Padahal boleh cilik nak salah diduduk guru nih. Nak ngaji nih musola gersalah Indonesia diduduk apa? Jajal lah. Rabbana lakal hamdu mil isam. Deblok milu kok. Mesti gue gar gurune kayak gurune dhewe ya ora nahune. Lah kok gurune ku ya ora iso tapi anut gurune anut gurune. Maka pernah jadi guyonan tuh rahasia umum tuh. Ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza di Golan di ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina tidak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris malah. Buareng salat sing wong Jawa iku imami. Allahu Akbar ya. Allahune rafa mung dadi mubtada. Allahu Akbar terus kabira walhamdulillah. Kabirane bener nasab mung dadi maf'ul mutlaq. Bener kabeh. Rabbighfirli warhamni wajburni. Dicucuk. Masyaallah anta fasih. Maksud bahasa Arab itu fasih. Jare sing wartawan panjen mulai cilik apalan apa. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab, susunan begitu tuh luar biasa. Wong Jawa kan puwe dhewe. Assalamu alayka ayyuhan nabi ya bener. Assalamu rafa mergo mubtada, alayka majrure ala, ka iku mabni. Ayyuhan nabi munada mufrad, ayyuhan nabi rafa wa rahmatullahi wa barakatuh. Fase. Idhofah mesti jar. Jajal misalnya kowe zaman kecil salah wa rahmatullahi. Goblok wa rahmatullahi kan. Wah kira wapal tenan. Ya ora roh nak butuh villager gurune ya ora roh. Masya Allah bodoh kok baru kayak ngono itu sanggeng. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar terkep wong Arab nganti guri. Bener kabeh. Ora iso nek wong Indonesia ora iso. Arab semua wis ora salat terus angkat telepon jare soli jare piye karo Allah Karim semadan wong. Rahmatullahi wabarakatuh.